ganda. Zara to, small. Okay? Pamind, Zara dress, small. Code natin, Zara dress, 1380. Ang tela niya is cotton linen. Very soft. And then, pang everyday talaga. Like, as in, press ko lang. Pamain ako dito, Zara dress, mga madam. Pamain, Zara dress, self-tie siya, 1380. Latest po ito ha. Pamain, Zara, 1380, mga madam. Mind, Zara, 1380 lang. Code natin, Zara, 1380. Namain ko na, very shy si Franz eh. Namain daw ni Ma'am Karen na yung top mo. Namain na daw ni Miss Karen. Yours na, Miss Karen Organza. Okay? Next tayo, Sandro, 2,200. Pamay, Sandro, 22. Good as new, suot ni Franz. 1,600 nga lang. Ay! Ano mo naman? Mine, Sandro, 1,600 lang daw. Akin yun. 1,600 daw, Franz. Large Kaya yan, yan, large. ate. Large, Sandro to. Pero size 1 yan on taga. Pero kasya sa large. Large, medium to large, kaya yan. Medium Pero to size large. 1 siya, no te? Size 1. Medium to large, kaya yan, madam. Binigay na ni ate, damit niya yun eh. 1,600 1,600. na lang. 1,600 Sandro top. Ganda yan. Medium to large. Office. Pero 1 lang yan, mama, on taga. Very nice yan. Very Nice. orange. Very Cecil nice. Manijan. Kay Ma'am Cecil daw. Very nice yan, ma'am. Super. Mga madam! This one, alam nyo may ano to, nakakatawa to. Wait lang ah. That's okay. Ano to, lace siya. Siguro conservative yung owner. Ang ginawa niya, tinakpan niya man yung ano, oy, tinakpan niya man yung mga lace. Tanggalin nyo na. Panglamig to. Mga madam, di ba, syempre kita yung skin dyan. Tinakpan niya man, mga madam, tinahi niya, oh, tinakpan niya. Pero natatanggal naman. Okay, natatanggal to, ha, natatanggal siya. Cecil Manijan. Sobrang conservative niya siguro. Ayun, no, hand stitch, tinakpan niya man yung ano, yung tahi. Alamig. Benta mo na lang. Okay? Mali niya na lang to. 3,800. Tanggalin na natin yung takip. Akin yan. Subok na yan kamo sa lamig. Oh, mine cost panglamig. Mga madam, mine cost panglamig. Mga madam, size ni Sandro, size 1. Pero medium, semi-large ka siya. Mine, cost jacket. Subok na yan sa lamig, mga madam. How much yan? 3,800 lang. 3,800 cost jacket. Parang, ano yan, nagra-range siya ng gano'n, mga 10, parang gano'n. Basta mahal na. So fluffy. Fluffy. Hello, oh. Mine, COS jacket. Ayun, te, benta mo na yung ano, Alexander, ano, magkano nga nila? 4,250, no? Baka mamay na lang mas kare. Yung Alexander Wangway. Ano yung ano nandiyan? Ito, tinakpan niya yung ano dito, Liz. Ah. Dini-IY niya. Dini-IY niya, nakakatawa. Okay, guys. Meron ba dyan sa cost? Sige, next natin yan. This one. Ito yun, oh. Dini-IY niya. Tinakpan niya yung dito. Mga madam, tinakpan niya. Ayan na. Pwede niyo tanggalin. Pwede ring wag na lang. As is na lang siya ganyan. Pamain ako dito, mga madam, ng tawag dito, embroidered to eh. Code na lang natin ng lace dress, okay? Mine lace dress for only 1,600. Mine lace dress 1,600. Ganda niya. Parang self-portrait. Pero small lang po siya. Small lang to ha. Pamain ako dito lace dress 1,600, 25 to 26 waistline. Pamain lace dress 1,600. Magkano ba Lace sa- dress 1,600, okay? 1,600. Zipper type yung back. Magkano to sa authentic dirt? 4,000 na lang. 10 out of 10. Ang gusto lang nila. Bago yan eh. Maganda yan. Sa akin yan, 10 out of 10. Franz, kwenta mo, 4,000. 10K yan sa Sandro. 4,000. Sa Sandro yan, ma'am. Sandro talaga, galing.
Pamain ako dito ng 4,000. 10 out of 10, no, sign of, 10 out of 10, 4,000 na lang. Mahal bili ko dyan. 4,000, mga madam. Nasa 10K yan sa Sandro. Pamay, Sandro, 4K. Pag gusto lang Pag hindi, babalik ko na lang sa akin. May Sandro ta 4K. Good as new. Good as new mga madam ha. Good as new. May Sandro 4,000. Okay? Pamay Sandro Paris latest. Double swan. Pamay Sandro small 4,000. May Sandro small 4,000 na lang. Naka-Sandro ka. Mine, Sandro Top 4K. Nasaan na yung Alexander Wang? Andiyan baka imay nila. May Alexander Wang ako. Nasaan na yung isa kong Alexander Wang? Hindi ka na, friends. Yung isa kong Alexander Wang. Ito, ang cute. Okay, padded. Pamine padded. Magkano ba nata kagabi? 1.3. Mine padded 1.3. Mini lang siya dress. Padded yan. Okay. Pero pang small lang. Mine padded 1.3 mga madam. Mine padded 1.3. Okay. Ganda. Parang pang gender. Mine padded 1.3. Code natin, padded mga madam, 1,300. Pamine padded, 1,300 only. Okay? Mine padded, 1,300 only. Sinong gusto? Code natin, padded. Mine padded, 1,300 only. Ganda. Mini lang, self-tie. Pang everyday, ganyan. Ganda. Small. Friends, Body frame. Very nice. Pamine padded. Code is padded. Nice to. Mine padded. Code is padded. Ay, ito pala kahapon. Baka imay na nila to. Bitin ko na lang. Yung brand new na mini dress. Na parang boho. O mga madam, bibigay ko sa inyo to ng 1,380. Same lang. Brand new to. Parang boho style siya. Find tayo dito mini dress. Code natin mini dress, mga madam. Mine mini dress 1,380. Mini lang pero medium po ito. Mini lang po siya pero medium. Pamine mini dress 1,380. Code natin mini dress 1,380. Medium po siya. Garterized sa waist. Pamine mini dress 1,380. Yan yung style niya. Brand new. Mine mini dress 1,380 only. Okay? Mini dress